PIA की नीलामी 23 दिसंबर को होगी। वजीर आजम से निजकारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात हुई। एक इंतहाई संजीदा मौजू है, परेशान कुन मौजू है, दुखी कर जाने वाला मौजू है और इसका तस्करा मैं तवातर से करता चला आ रहा हूँ। वो है PIA बिकने को तैयार है, तारीख सामने आ गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में सिर्फ चंद दिन के मेहमान है। बिलाखिर जनाब उसकी निजकारी का जो फैसला था उसकी डेट आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जहाजों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स छूट की भी IMF से मंजूरी हो चुकी है। PIA के जिम्मे इस वक्त सिर्फ 150 अरब रुपए के लगभग कर्जा है। IMF का हमने एक बेल आउट पैकेज लिया 7 बिलियन USD का। उसमें शराइत शामिल थी कि आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को साल 2025 के आखिर तक इसको आपने निजकारी करनी ही करनी है। हुकूमत ने इसका जो 800 अरब का खसारा पहुंच चुका है उसे जान छुड़ानी है, मजीद खसारे से बचना है, इसको जनाब आपने बेच देना है। 4 पार्टीज को प्री क्वालिफाई कर लिया गया है और जल्द बोली का अमल शुरू हो जाएगा। मैं बच्चा था, आई वाज अ स्कूल गोइंग किड, उस वक्त होता था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। अल्लाह माफ करे, बाद में लोगों ने वर्स्ट पीपल टू फ्लाई विद भी कहना शुरू कर दिया। PIA का हाल ये किया गया। द क्वेश्चन इज, अगर आप एयरलाइन नहीं चला सकते, मुल्क कैसे चलाओगे? सोचो। ये है कि क्या निजकारी वाकई PIA को दोबारा वो मकाम दिलवा सकती है जहां कभी वो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी, या फिर ये सिर्फ IMF की शराइत पूरी करने के लिए एक मजबूरी है? क्योंकि हकीकत ये कि PIA बरसों से एक डूबता हुआ माली जहाज है, अरबों के कर्जे हैं, सियासी भर्तियां की जाती रही, इंतजामी बहरान रहा और पिछले चंद साल में यूरोपीय यूनियन की पाबंदी ने कमर तोड़ कर रख दी। हकीकत ये भी है कि इससे पहले निजकारी की कोशिशें नाकाम हुई हैं। 26 मिलियन डॉलर की बोली को मुस्तरद किया गया क्योंकि एक गैर मामूली बड़ी एयरलाइन के लिए वो रकम बिल्कुल मजाक थी। तो अब सवाल ये कि जो 23 दिसंबर की बोली लाइव दिखाने का फैसला है, क्या ये शफाफियत की अलामत है या महज सियासी एतमाद साजी? और सबसे बढ़कर ये कि PIA की फरोख्त से कौमी मफाद क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और क्या हम एक कौमी अलामत से हाथ धोने जा रहे हैं? इसे बचाने के लिए यही एक वाहिद रास्ता रह गया है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भिखारी पाकिस्तान ने IMF के प्रेशर में अपनी नेशनल एयरलाइन PIA को 23 दिसंबर को बेचने की तैयारी कर ली है, और तो और इसे वो नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाने वाला है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि PIA को खरीदने के लिए आसिम मुनीर की फर्म भी बोली लगा रही है। वैसे भी आसिम मुनीर ने अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को दांव पर लगा चुका है और इससे मोटी कमाई भी कर ली है, और इसी का फायदा उठाते हुए अपने ही मुल्क की एयरलाइन खरीदने जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है और उनका इस बारे में क्या रिएक्शन है, इसी टॉपिक पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिलाली साहब, असेस करें आप, PIA की प्राइवेटाइजेशन फाइनली डेट आ गई है? डेट तो आ गई है, मगर आप मुझे बताएं कि हम क्यों समझते हैं कि ये एक तरीका रह गया है, वो ये है, इसके अलावा क्या है? क्या किसी गवर्नमेंट ने इस मुल्क को एन एफिशिएंट हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन सिस्टम दिया है? बिल्कुल नहीं। तो क्यों ये एयरलाइन दे देंगे? किधर से आएगी एयरलाइन? दे आर कंजेनिटली अनेबल, ये कर ही नहीं सकते हैं यार। ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ नहीं चला सकते हैं। हमारी किधर, वेयर इज आवर स्टैंडिंग अमंग स्टेट्स? लोग तो कहते हैं तो फेल्ड स्टेट है। तो प्लीज इनसे आप कोई एक्सपेक्ट ना करें, खास तौर गवर्नमेंट पे, जो भी गवर्नमेंट आता है यही करता है। अब आप मुझे बताएं, तो PIA बैंकरप्ट हो गया है, क्यों हुआ है सबको पता है। हर PIA मैनेजिंग डायरेक्टर को जाके पूछें कि क्यों तुम बैंकरप्ट हो, वो बता देगा आपको। वो कि पब्लिकली नहीं बताएगा, इसलिए उसको, अगर वैसा आदमी होता उसको नौकरी नहीं मिलती, मगर वो बता देगा। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रख रहे हैं, क्या क्या यूनियंस में नहीं होते हैं। दे आर बैंकरप्ट। जैसे उन्होंने स्टेट को बैंकरप्ट किया है, वैसे ये गवर्नर्स ने PIA को बैंकरप्ट किया है। और अगर आप नहीं चला सकते, ये देखिए, अरबों से एक चीज तो सीखें, उनको जल्दी से पता चलता था कि उनका मुल्क उनसे चलता नहीं है, तो उन्होंने गोरों के आगे हाथ कर दिया था और गोरों ने चला लिया, उसके बाद वो आस्ते आस्ते आके ले लिया। तो अगर इफ यू कांट डू इट, डैम इट, जाके पकड़ो किसी को जो कर सकता है। तुम्हारे बदतर तुम्हारे से तो कोई नहीं कर सकता, ये तो लिख के आपको मैं दे दूं। Nobody is going to do it. History जो है is on the side of privatization. अगर history is not on the side of privatization, this would not become a near failed state. कौन सी एयरलाइंस है किस दुनिया में, मुल्क में? चीन की है और रूस की है जो पब्लिकली जो गवर्नमेंट चलाते हैं। आपने कभी तारीफ सुनी है चाइनीज एयरलाइंस का या एरोफ्लॉट का? कभी सुना है आपने? आई मीन थिंक, आपने और को बहुत सुना होगा, कुछ को। जी जी।
تو میرا اپنا خیال ہے لیٹس ناٹ, آپ اپنا جو پاسٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں اور آپ سمجھ جائیں اور مان لیں کہ آپ پرائیویٹائز کر لیں, آپ نہیں چلا سکتے اور آپ کا نیشنل ٹریجری کا جو ہیمریجنگ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو نہ پتا کون سے فوڈ سرو کرنا, کون سے روٹس پہ کرنا, لے اوورز کے بارے میں یو نو نتھنگ. ڈپٹی سیکرٹری منسٹری آف ایویشن نوز نتھنگ. کچھ سیکشن آفیسر کے حوالے کر دیں. ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ کیا ضرورت تھا اس کو ٹیلیوائز کرنے. اچھا, کیا پبلک بیڈنگ کافی نہیں تھی؟ وائی ٹیلیوائز اٹ؟ اینڈ کیا اس لیے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے لو بیڈز آ رہے ہیں کہ آپ یہ پورا پروسیس کو ختم کر دیں گے اور نیشنلائز کر دیں گے پھر سے؟ ٹھیک ہے, میں تو سسپیشس ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے, ویری امپورٹنٹ انسائٹس. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہوگا. یہ اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ چیز ہوتی بھی ہے, دس از اے فیلئر آف دا گورنمنٹ. آج کی نہیں, ساری گورنمنٹس جو آئی ہیں یہ سب کا فیلئر ہے. دا کوشچن از, اگر آپ ایئر لائن نہیں چلا سکتے ملک کیسے چلاؤ گے؟ سوچو, ملک کیسے چلاؤ گے؟ ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتے یار, اسٹیل مل نہیں چلا سکتے آپ, نیشنل بینک نہیں چلا سکتے آپ, تو مجھے بتاؤ کون چلائے گا؟ کون چلائے گا؟ سو دس از یور فیلئر. ٹھیک ہے, آپ نے روزویلٹ اسکریپ پیرس کے اندر مس مینجڈ ہے, نہیں چلا سکتے. آپ کو پتا ہے, میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سینیٹر طارق عظیم اور میں نے نیو یارک میں, روزویلٹ کے اندر جو تولیے تھے, جو لینن تھا, ہم زبردست لینن پروڈیوس کرتے ہیں, کاٹن لینن. وہاں لینن کی استعمال ہو رہی ہے میڈ ان اسرائیل. اندازہ لگاؤ جی, میڈ ان اسرائیل کی چیزیں وہاں استعمال ہو رہی ہے. اور یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. یہ تو آپ انٹرسٹ لیتے ہیں اس کی, پھر کہتے ہیں جی چلتا نہیں ہے. چلتا اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے 51% میرا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا, ہم باقی بیچ دیں گے, کوئی نہیں لے گا. کیونکہ جو لے گا وہ کہے گا میرے پاس پورا کنٹرول ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر. حسن صاحب, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فروخت کا مرحلان پہنچا. 23 دسمبر کو بولی لگے گی. وزیر اعظم کا کہنا ہے نجکاری کا عمل براہ راست میڈیا پر نشر کیا جائے گا. شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں. کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بتاؤ مجھے. میں اگر اپنا کوئی ایسٹ بیچوں تو میں اہل محلہ کو بتاتا پھروں گا. یہ مطلب جیسے کہتے ہیں نہیں, ٹیکن فار گرانٹیڈ ہونا چاہیے. کبھی مہذب ملک میں کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ہم اول تو خیر وہ بیچتے نہیں اس طرح. میرا ایک مشورہ ہے, دیکھو چین برادر ہے نا, برادر, پہاڑوں سے اونچی, شہد سے میٹھی, سمندروں سے گہری, برادرشپ. 5 سال کے لیے لیز پہ دے دو. ایک کوئی باندرجہ ہوتے بٹھا دو, 5 سال میں اگر وہ کائنہ پلٹ کے رکھ دیں. میں لیز کی بات کر رہا ہوں. دیکھو پاکستان کے حکمرانوں کے پاس ایک چیز بہت زبردست ہے اور وہ ہے ان کا ہاضمہ. اب پوچھو زبردست کیسے؟ ہمارے یہاں ایک محاورہ چلتا ہے کہ جی فلانا بڑا یہ وہ, لکڑ ہضم پتھر ہضم. ان کا اس سے بھی بڑھ کے پی آئی اے کیا ہے, لوہا کھا گئے. اب فروخت یا جو بھی آکشن جو بھی کہہ رہے وہ جو بھی ہوگا اس کا, لوہا کھا گئے. پاکستان ریلویز گورا دے گیا, ورنہ تسی ہن بھی ٹٹواں تے ہی پھرنا سی. گڈاں تے ہوندے, اوقات جو ہماری ہے, ٹانگے یہ وہ, گورا دے گیا. اچھا پی آئی اے لوہا, پاکستان ریلویز لوہا اسٹیل مل. یہ تو لکڑ پتھر نہیں, ان کے لیے لوہا بھی حلوہ. باقی چاہے ان کے حالات جتنے بھی دگرگوں ہوں, چلا جائے نہ جائے, مدے بڑے طاقتور اور اسٹرانگ. سرکاری خزانے کو روزانہ پی آئی اے کی وجہ سے 11 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم. اچھا جو مہینوں اور سالوں میں کتنے ارب کتنے خرب تک جاتا ہوگا, کھا گئے. یہ میں بچہ تھا, I was a school going kid. اس وقت ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ, پی آئی اے, نور خان. جب تک نورانی لوگ ہوں گے نور رہے گا. سیاہ بخت اور سیاہ روح ہوں گے, سیاہی پھر جائے گی. موجیں لگو جی. پیچھے پڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف والے. انہوں نے ڈیڈ لائن پچھلے سال کی بھی دی تھی, وہ آپ نے دیکھا نہیں ہو سکی. اس دفعہ بھی وہی ہے. پرائم منسٹر کی میٹنگ جو ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, لنک کر رہے ہیں پھر $1.2 بلین کی 2 رانچی جو ہے نا اپنی یہ $7 بلین کے پروگرام میں سے. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھی آپ قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں, 1000 ارب روپے آپ کا بلیڈ کر رہا ہے.
हेमरेजिंग हो रही है आपकी स्टेट कॉरपोरेशन की, तो आप इनको क्यों नहीं बेचते, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाते? एक्चुअली वो डेट देखिए कोई भी टेक ऑन नहीं करता ना। एक एयरलाइन के ऊपर कोई 600 अरब का डेट था, 600 अरब का डेट कौन इनहेरिट करेगा? वो तो उन्हें ज़िंदगी लग जाती वो पूरा डेट पे ऑफ करने में। वो तो एक अननेसेसरी, हमारे अपनी जो गलतियाँ थी, जो हमने नुकसानात किए, वो हमने उसको उस कंपनी के अंदर थे। पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन करते हैं बस जी, विलिंगली और अनविलिंगली पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन कर लेते हैं सारे डेट। आप लोगों की जो गलतियां होती हैं ना वो हम हाजिर सर हम पे करते हैं। नेक्स्ट खबर के मुताबिक हर शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर 37%, जबकि डीजल पर 34% टैक्सेस अदा कर रहा है। इस मुल्क का नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। असली नाम क्या है हमारा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका नाम होना चाहिए, अगर हकीकत पसंदी हो, नीम इस्लामी गैर जमहूरिया टेक्सस्तान। ये नाम बनता है अगर जाना है करतूता थे। बाकी जो माँ प्यो ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शौक हो नाम रख लेना अच्छा। और इसके अलावा मुझे कोई चीज बताओ जिस पे टैक्स अदा नहीं किया जाता, खुदा दी कसम। को डॉलर तो मौज लग गई है, मैं आई डोंट माइंड, ठीक है। इसमें देखो बात सुनो, ये रोज की खबरें हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम गंद में नहीं उलझते, हकायक की बात करते हैं। देखो, जिन मुल्कों के हुक्मरान तबकात सियासी बौने हों, नस्ल दर नस्ल, कहते ना नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाए, तो ऐसे जिनको हम कायदीन, लीडर, रहनुमा कहते हैं, हम भी बड़े बेशर्म और ढीठ लोग हैं। अच्छा, इनकी सोबत में अखलाकी, जोग्राफियाई और इक्तिसादी तौर पर मुल्क भी बने रह जाते हैं। ये उनकी चंद झलकियां हैं।